بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نحمده ونستعينه، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وسلم. وما بعد. وتكف ونتوحي دولة وشنا وومي وهنا وتيت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kasina madandaro rejozi tsanganya badima da sinanye ezile razino kwa wakati ule ruhusu insha Allah. Mada ya mwandu dale suala la hema na nyasi amfikiri bala yau paradas desai je sais pas harumai video na iona ya glisse wa YouTube idefileo haunji harumali suala la sitia habar za Komor لسؤال له سوسامبي سؤال لا بيلين لسؤال له سو شمس ديني تم في لندن لارارو لسؤال زيرو له وانا ناسي وكمور ونومي وكمور هم يشوا نومي وكموري وانشيونا وانا شوا كمور يعني دمبالي وهو نومي وكمور وانا شوا كمور زيلera riloni zozin ndongo wazendo na uzidi za jirinziro eka video riruhusu. الأول للسؤال اللي هما نياستي لا خصوصامبي نتس بالبال وكاكاري نو جواري تلو هرما ما يجونا مالي لا. السؤال اللي هما نياستي دي ساي je sais pas nsu jwa bala nali wona mboseba langiona quelques jours lelonda wana ka upari sai video situaria tiwangalia vatolwa non balanga bo hiyo we mwananyasi uparombo seba la desai mshinzwani je pense vatolwa ya toa calendrier ya kawone sa ze decreza sinyewa ni sambi awonesa ukanga bo decret kawo ngabo zihuswa zali hulana hunu gwaile banu quelque soit les circonstances inamna zendongo zendao wanzuwani wa mwali wangazija arimale suala la sambili nti suala kawo ngali relatiza wakati hata itukawo yonsi ukaya athmana zali ati yamda hasha na propaganda mana athmana zali hanza propaganda awela di mapuso wa Komor sikarti na besoin richie kazali kana ujobi za dadada kana ujoriti ni haruma mai juna mali la zali na rabu mbumenza rabu pwemba abondo mbaba nurida kiao azali logambe azali jindu lenzandrabo azali ngufikiri uruma daula unuka shefu wa ujeshi harumofanya mikati na boti ndaborilio daula yunu peplo yanzo yiruma daula uruma daula wayi mruma wakinans ya aminilo no ni peplo ya kamil ya itwalilie ye maisha ne hifadh ne aman ya kipeplo kiathuma nazali hazo yoti nza magonzi alors ngu pense ukaya uruma daula utowa wanadamu uroho yabo tinda borilio azalilo jimbo lenzandrabo pwembar abonda mbabanu rawashia bon wanazi rumba wahahe wa wonti pia wabaki dingo ni mahe wa ukartu waza zemsaidia uma maburale machindu malaba tindi borilio wanafiki walo tayari wa kuze daula wonti pia no waenshi yabo tinda borilio shari jire msaidie ngabo wakati kaonga joho mnyongole ya biografia hahena ngujokoza usikuwa msaidie ngujore mwana vese usikundoka buwe hanyangu yino nimambie msaidie ze kweli za haya ngamda pete usikundoka buwe hanyangu yino nambie msaidie ze kweli za haya na biografia msaidie ngujore mwana vese non tuanza msaidie afe mais si il s'agit ya hifadhi ya howenji no wana ntiwa Komor bahinga mjomambiazo ze kweli za msaidie zo ntipia mtu mwaziza jeri ono wanaz zi wana magonzi ya dingo wapu wa welizai bwabwabwa no wana miramba wae arorum favar bon abori sangari yale wao ukayazali inudaba la tsuparo hela ukayanga lijuka uparo henda hata je sais pas nsuju ambose yake mfundi mlekoli ya waswili harima daraja za ukaya ya range daula ya yurume yani jinru
la guerre here litsoujwa ngali lilanda bingali ndondabi point barre. Bon yabo domba banorendora washie. Pourquoi? Le swala la sambi mwananyasi mtukufu na mwishaeli dhukuru vanukaritsi 1920 sambi wo mru yaka président de la république samahani watukufu sambi wo mru yaka président de la république wo mru yaka ufanya dekre jehele mwananyasi ya zamba vanurema jovia yani ima jovia thumana zali yani la vache noire nonoba robedi mshangama repedofili wa agwa ramnandevwa panzi hao nsipia walizawe bwabwa radima litovuna Henri ho Marseille ngari wajuao wansipia watsingo hamba mnyanya na mnyabonsi shikwatsu juwa ndongo yo kakwatsu shindo defende na kwa na ushinda wa defende le swala la sambi président de la république et ancien président de la république. Un président de la république, lui, il ne fait que de signature juste décret. Mais il y a quelque chose wanantiwa komari mtsokwelewa athumani yena rabu linujimbu la bombornaji unumbo watindila ushi vanu harima daula harumainti hatu ngabo wandu wakaya ma ministre de l'intérieur ranzi sambi hauka wakati sambi yakaya hata homu sizoni da baka ujabano me wa ministre de l'intérieur shaimru yaka ujere ya citoyenneté économique ou ministre de la justice, ministre de la défense plutôt, wakati wa sambi hata homu sizoni hunu baka ujabano na wa ministre de la défense ou directeur général de la sûreté. À l'époque, Kadjaka directeur général de la sûreté, Haka directeur général de l'immigration. Yehomba Bouachirafi. Ijam Seydie. À la fin. Ngabo Bouachirafi. Ngabo Msaidie. Ngabo etc. etc. Abouachirafi wende yaka ufanya ze passport. Ngabo Kiki Woi. Abouachirafi wende yaka enregistrer ces passeports, c'est très facile. Va nous laisser à la kalitina. Si jindo ndovi, ye marabu, société hula na société hunu, non. Azalia ti manipilo wa komor. Va laisser à langa sambi yamba hahibi. Wumbu yaka usinye décret. Ok. Et décret hafanya ukajafanya. On n'a rien à foutre. Mais, c'est très facile. Et ka sambi hahibi hahuzu passeport. Pourquoi? Et quand ça vient au passeport, c'est facile. Parce que ces passeports, ils ont enregistré le directeur de la sûreté. Ou, à l'époque, il était directeur de l'immigration. Abouachrafi. C'était lui qui a été chargé au Harouma et passeport Eshkomor. Alors, au point là où nous en sommes. Wanrongo wona zalomba funi aram saidie rabwashirafi ratijindobi wondo wandu wahusuze passport hizo abo wandu wajujua abwashira fina toweshi sabu yambe tisinyi passport zihwi majana shenda sambi hazosu tizibesha sambi hende hazosu haukawande jozamba abwashira fi uo abo karitina wakati wa ujabanu rejerini kwa mailele hoya mailele hunu lesu ala sike azali la peur comme Saïdia il l'a dit azali ngwanzo ya veye ya tikenda ina mundu ya wandu ya joka ukayena wot sur terrain warija womwenye baraka setswali wasani amadi wali mhaji ukawandu wangu wajoka uparo wasawa fanya yepla na wandu wandu hahe wonsi pia wajoka uridi warejei
wajiwa bengarifanya suluhu shawa utindo wenyeti no abonga batu katenderende izo ndizo rijuwao yoka ya mwado ngea bole suala la sambi no na rien à foutre doli kaza ndio haruma suala la bili hapo video suala la bili ile suala la Shamsuddin Tam Shamsuddin Tam ratse datanya hono laba taban kuna urivira matsoni nduna hadisi tsamba ukaubeidi ngurumana zali ubeidi kajafungwa ubeidi lanu lopenda mbwanka bwala hazali na msaidie na kiki au kaubeidi wala haforme wandrabo yani uroha ure ni agwa Shamsuddin Tam halafu wewe Shamsuddin Tam wende wani kwa traver ili ulatsemala ya ukaya ubeidi katiena zali maudu ya jahe bujwa kwa mwera nda ubeidi ili ubeidi maudu yafanyaje agwa watanganya hawa bali wako mwera wa watu wa malikanga roho hapo Shamsuddin Tam karna huwa nafasi hansi ye bwana baya huyo weti journalist wewe Shamsuddin Tam usoma hiti ko hata horongo ajawangu watiko nyalaza siri wandu watawe Shamsuddin Tam ko tina pendo wasoma Shamsuddin Tam kerimi nafanya niveau ya 3e rahana wewe Shamsuddin Tam ku jatsona bahindu weti journalist zendabo za city hizo kazi zwazo ni mndoba kumsaidie ukaka prepare wende huru mwalise paru hamadele gari la bombo la tiezi lilafu ya hali échappement antibatania hapo nsakuda urisa journalist tutsudu rongo journalist hindi baba ya hako nini takeri nono dam rahana mdam njirana Shamsuddin Tam anta ulaba alors ils ont entendu habibu Shamsuddin Tam madona wazisi washia ulaba hako nezenra abuza madona di seranzi mnaitsunda wa mvumbu wao Faiza Sule wala mnaitsunda wena ndabo Shamsuddin Tam ransu wasuli nsuru wandi sale suala la woi la Faiza Sule na hadi seranzi de maore en Faransa uja Faiza Sule nutimizi zobeidi ni habiye sentabo sahako bomnai ijomba we jindu lenzantabo ye maore utitso paroba woli mahaho mabentabo maore na Mfaransa na bushini wala hana futo ishiandro bomna shata shamdani ansebata nao ye maore bakaba porto plainte aux Nations Unies et plainte yo homo sizoni yemriadho aminishiwa ye plainte kwamba Nelson Mandela Shamsuddin Tam kalo plainte tabu 2002 en 2003 athumana zalendo Nations Unies waye yende yatoa ye plainte ya maore ya boranzi hatoa ye plainte ya waka wani soka maore tia Komoro ishiyando bomna ichomba parce que comme tu joues zera mkwiniri lonizo awe maore on s'emballe na yende na itende wobe wa fote département hati baba parce que ntu aminu kata kutula le purungu Shamsuddin la Londres Shamsuddin Tam et comme ça idie mjomba haola wata kutula zetabia zifanya Kenya ngengo Jose tabia msedi yazifanya Kenya amena ze preuve mjozi to wawe toliza tui mjomba hongu duenda wazi bazali ndenda aux Nations Unies nda yare tire plainte yokaya yemayot ilatia Komoro abo hai ilatsa okaizwa des émissions yaningiwa abongo rambio za nyumeni Shamsuddin Tam kai Mfaransa ngumanipile abongo manipile zali shaka tuni manipile mimi ngamoha he
na mrongo hizo nanza kuusunde nsi yangu sha kuusunde nsi yangu de Comore limne jumba we yadwele wazenongo ya zambao monsi awe maore utikuri na maore dabanu lelu karitiwa maore lelunga sina swala dimazali nguroho hansi bumna mbamtindi azali nguroho yokuta kikuts shamsudinita monsi swala la bobo shay hon tsitsan linjiye ukaya yonde seri bobo shan tsitsan linjiye ntikwenda mroni kama njuwaze ndabo za azali awati kanzani honesele swala la Mfaransa swala la Mfaransa wajao la Maore swala la Mfaransa wajao za societe zambangizo Comore wazamba yabo Mfaransa nge Comore unuhuna woka banansi jwa unji harimansi isi kanti banga yanzao au kensi ya Comore yongi à l'indépendant depuis 1975 Faransa wasini indépendant qui s'appelle unilatéral donc si Faransa waja au Comore wa yanti société c'est parce qu'il y a une signature zahe président de la République zi concerne we ma ministre wa hahe ishiaro bo Shamsudini mrabo kango tsola para ki wada ndrabo vanu kutsuba baziza magonzi alors et ka Faransa nge Comore ngabo société za Faransa zilo Comore c'est parce que zalinde ya signa sa signature ye président de la République et kango nzo ya towe société harumaye eta ye ujua hafanya dekre au hafanya luwa ipase harumanti ilo na sharia ntiatu kena stina sharia shiliyo athumani nrabo mirakaka awathumana zaliende ya fanya ya signature yende judo ufanya signature ya watowe nous n'a rien à foutre je vais wishi ya bon rabo chama mdamba Mfaransa hansi zintabu bomna ijomba rabo wenzao Faransa katina pouvoir ya ho exécuter Comore tena impossible et kanga wena ze épreuve porte plainte bamru mzima yujo porte plainte uharuma yensi yae shawe mna ijomba urumilwao nimsaidie uludu ambaye polémique non on s'en fiche pas mal otindi orilio yem Faransa wotinde urengwe décision haruma ye Comore yode politique ri wanao urengwe décision haruma Comore ndo wana wa Comore mwa manipilewo do wana wa Comore mwa manipilewo no wambia zenrabo ushamsudini tamu au kauniki wafunfu tilu ngwabo nrabo ngoda file posho la mjomba homsaidia dono mvinyo na bazenrabo abo hanseda tania hui dayo kena kukiribu ushamsudini tamu yo lesu ala yabili yako Faransa il a rien à voir chez nous si Faransa ngwanzo ya manipile Comore azala thumani il a le poissé son peuple il est le chef de tout car il réside au palais présidentiel comorien il le peut s'il veut faire une signature un décret à dégager à celui qui veut saboter son peuple et son pays. C'est comme ça. Quand je serai président de la République, Shamsudini Tam, peu importe un puissance mondiale qui veut saboter le bien et le développement de mon pays, dans ma territoire, je prendrai une décision. Si j'avais une négociation avec, ça sera tout annulé directement. C'est comme ça un chef d'État. Alors, Shamsudin Tam, barre ta propre gueule, car tu mens au peuple comorien, tu accuses la France. La France, elle n'a rien à voir. De tous les ennuis qu'Athoumane Azali porte au peuple comorien, ce n'est pas la France qui pousse Athoumane Azali, c'est Athoumane Azali, car ce n'est pas un chef d'État. C'est un véritable mafieux, un gangster, un malade, qui connaissent même pas à gouverner un État, c'est quoi? Shamsudin Tam.
Aujourd'hui, je te dis clairement, pour que tu puisses comprendre. Arrête de te cacher à Londres. Accuser la France. La France, elle n'a rien à voir aux ennuis qui arrivent aux Comoriens, l'heure actuelle. Moi, je te dis clairement, si Azali, tu n'as qu'à laisser Atoumane Azali lui-même, pourquoi il vient en France si c'est la France qui lui pousse de faire n'importe quoi chez lui? Règle numéro 1, Chamsoudine, je veux que tu me réponds clairement. Mais Atoumane Azali, il vous pousse à dire la France, il sabote le développement du Comore. Tant que chaque 3e jour, il prend un avion, il vient pour se mettre à genoux aux 50 centimes. C'est parce que c'est moins que rien. Mais si je étais un président de la République, moi, Benjaye, n'importe quel associé, je vois où je sais qu'il veut saboter le développement de mon pays, j'aurais dû annuler n'importe quelle négociation. Alors, ton Azali, c'est moins que rien. Ce n'est pas un chef d'État. Car il vient, il ment, et il recule chez lui. Il a monté la tête de son peuple, les têtes de son peuple. Alors, c'est moins que rien, Chamsoudine Tam. Arrête de mentir, parce qu'on s'en fiche pas mal. Izozi Kazaya. Ngam change haruma band. Ni wasilu haruma le suala. La Faiza Sule mshangama walivumu wayabo. Manzo nhambi yokawena rabu Chamsoudine Tam. Faiza Sule ka uja Faransa bana. Eya minka vizando. Faiza Sule mrundi. Faiza Sule ja Faransa bana. Hani kwa visa ni msaidie. Haja Faransa bana haka uja sabote mandamano. Haja manipile hanjia e diaspora. Hende Genève haka udemantele e diaspora. Yambe wan Rwanda ndrabu. Habalia epreuve za ndrabu za monte waranzi Komor. Hende Genève. Hende atile paraki. Horeje Komora jano ma directrice générale. Rédacteur en chef. Walwaton. E yamnomendo timba bangu timzaza hangu. Yamnoma Zali na msaidie. Chamsoudine wena ndrabu. Zendrabu Faiza Sule zamba u haruma yantipia. Wana wakomori haina mrendo hezaleji. Ngabafanyi wao. Posto halapiziwa hatula zengu wani Faiza Sule uo. Wande ulo nemo de pass. Ya hesi talkawu. Wande mtendo hanjia hafanya. Wande shefu. Waho wana zijomba. No wana zitsumba. Wakaunjia. Uharima yesiti alkaun. Yende ukomji ya hakorije. Mna Faiza Sule uo. Demna hawara wa mjomba homsaidie. Faiza Sule uo. Je veux que tu écoutes Bomna Chamsoudine Ndrabu. Monsi. Et maintenant, mna Faiza Sule yala waenda ya balia wandu wala enda ya kansi. Parce que wala ndo wandu. Ma manipulateur. Wala tima journaliste. Wana zijomba wala pia yala tima journaliste. Wala ndo ma manipulateur. Wa urumao. Hauka ubeidi mshangama. Wasawa joka agwari jua. Ukaya nyende mruma wa hazali. Ngwanzo wakanza wardi warengwa beidi. Rijua zendrabu za hao. Beida bendrabu hunu hata motomtuti ya bendrabu hata yangamiza. Yevia hae. Cette fois-ci, wamrenge. Wende wamwe hansi harima kuluwari. Harima ze kuluwari za hao. Ngwanzo wakomori rijua. Mba ubeidi. Ilia manipile. Maudu ya balio wakomori hama agwa. Ebo Chamsoudine, ça n'arrivera jamais tant que je suis en vie. Nga mo jure. Je jure, bobo Chamsoudine. Ça n'arrivera jamais dans notre pays. Dama ubeidiola. Tant que je suis en vie. C'est mtabo zahae. Yazirenga na agwa pédophile. Nsudreka au pédophile arenge. Chacun des indrabo. Là, il est pur. Plus qu'agwa. Le pire de tout, c'est que harda balani mrumshebu Chamsoudine. Halafu ba we system ya kiazali. Wewe upula udo haba hula weshindana hula. Wanu anda hunu jaw. Ike angari joka. Na wanyima bwitsi nyonti. Pia nide mabwitsi. Madui wa heda ula ya hatu. Bo Chamsoudine tam. Menga mujire. Il y a un débit
et il y a la fin. Chaque série a un début et la fin. Donc, le série, il commence. Mais tu as oublié qu'il y aura une fin dans chaque série. Le série de Comores, bientôt sera terminé. Il y aura une nation comme les autres nations. Chamsoudine, mais je ne te dis pas le secret. C'est moi, Benja, qui parle. Car c'est moi qui sais. Chaque série a un début et un fin. Alors, le série du Comores a été commencé, mais tu as oublié la fin. Alors, quand on arrive au fond, à la point finale de la série comorien, ce jour-là, je te dirai. Yoti Kazaya. Amadonanja Harumaya point yarar. Monzoni be message spécial. Message clair. Niveshe wana wakomori hujimdi fwa. Rowashi rowaume. Kasi harumanti kaungari waniya wensi. Wa utretre wa huwa na wakomori. Nguo mwinshi. Na haina usiku zenongo zendaze zingamanya. Bomzaze, au bomwana mshahatu, au bomwana mme, utipanso kayabo faiswali ya ulaya kuna huasiliwa wa ulaya uhafa. Utipanso kayabo mwana wandu ya mwana wahe jirani ya violewa, utipanso ke wahoka na uviolewa. Utipanse ukaula we ya rengwa, ya tulaze ngu ya wazi, wewe kuna huasiliwa. Nyotipianga mtu huasiliwa. Haina usiku wotu la waseriza nyumeni. Shekaze ndezija. Si César il haba nungaramba au politique na udefende le peuple Comore. Shakarti ba mha intérêt kariti una mradi. Na ikaba jawana ndongo watiti wa faida ani wana ndongo watiti ngamlingo urirenga mweri rumilia. Ntsudu nga Benjaye bajawu. Shaza hijwa muiso ngamrudo mrejei. Benjaye mrati ni pare. Mruna jila fin. Okay kariti he wala karijate ha. Lila zilante hozamatosi. Ngari mlinda oni. Ngazi jodo jwa muiso. Alafu mratirida para mtu. Ukao wade unungu mziru haruma idaula. Nyamwa mbo siasa. Wewe ngo ni paro unabieza hahoza kimo. Na hizo kazi no pasi au zondi zori wanao haruma intiva kema kama. Zenda bozinuzi jobzia. Ranzi violence, accusation, tout ça, etc. Il y a un entouré wanima kama du calibre wananti wa komori wa hifadhi. Ils ont disons mtso anza. Ils ont disons manipulé wa umenjia haruma manipulation. Abombrati ni paro mesizoni. Kambre sa hizo amblonti ngoni. Bonga ndo ranjele swala. Mwanamsho watu mtu kufia ni paralelo. Anambi ukange na problem. Ukayaka halolwani mwanamme mumfumbuni. Mzabo clair. Akahalolwani mwanamme mumfumbuni na Salmaniet Sandraya. Je pense. Hunu Faransa. Mwanamsho hatuo yemshu sibo. Sheleze jamuiso. Mwanamsho hatuani parabo msana. Sambo kanti na wakati. Asunga mina hazi. Alafu hadani kamdu ani vanu haina ndongo mruyambi wao vanu mimi Benjaye mrutsoni para na bukamba vanu ngami na problemu jo unayamba mruna doelewa. Alafu akaanza na biokani fanyeze nango direct. Sima biokaya no. Mnafikiri. Menga mzipasi hedini ya Kisilamu. Mwanamsho atumusibo yakaya lolwani mwanamu mumfumbuni na Salmaniet Sandraya. Are mwanamme uhamrenge mbwese mrumshaha kahasi uhaye mwanamme hamfanyama hamfilme. Ajarenge video hiyo wa mana harenge video hiyo uomzaze ikaonge na wana. C'est triste. Mzaze ulona wana. Ulona wana umahahe. Jabo kwe mwanamme uombu ulona fami eka uombu ulona fami. Bahi hajaha ono mrumshaha he halala hasi uha mfilme harenge video haitsambazo harima wana hahe. Wa mana haitambazizano wana umahahe. Eske ndiye namna yuwa Komori. Yewe wabu mwanadamu wafanya zendongo hizo. Engeri uvumbu waba mathalani. Eri uvumbu wale dzina na wenga wena nashwa haho. Ya ujua kamro hindi.
yenge mimi tinde tirenge mwana mshwa ho awe mwana mme wa hemngu mshaha ex wa ho uo hende harenge mwana mshwa ho hamfanya hizo wafanya eske hujokana mnaje shay mana nduku kamti wa Islamu kamtu fikiri Mwenyezi Mungu kamtu yolole yao miso abo zendongo mzifanya o na mjoka yanga nyina nashwa hanyu nganyina dzadza hanyu nganyina wanana shwa hanyu ngamzao zinunga zijo humrejeini zonzi pia bu mwanadamu pour l'instant kazo yabo ukayanga sima siyo tina bezwane do juma yabo atika hanzani biru harmo wana pumo wao hata wakati rujoka na nafasi ya ukabana wa hamintu doka Facebook ukanga mina haziza hango nifanya o bon ikanga mina wanandongo hamada wanu ngamwafanya tiwati ya YouTube bon ikanga mwanzao mdudu ngaze direct za hango apanga mdudu ya YouTube. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mdudu wa habo nesheni ya hango kanga mwanzao mtu wanza sepa forcément ili mjuwe mdudu ngaze program zangu haina wakati ndokana nafasi. Wassalamu alaikum.